जादू की वजह से दिल, दिमाग, मैदा और पूरे जिस्म में जो जकड़न होती है, ये जादू के असरात की वजह से बीमारियां होती हैं, उन तमाम मसाइल का हल इस वीडियो में है और इस दम में है। मैं वो दम करने लगा हूँ। बड़ी तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। 3 दिन तक ये मरीज़ को सुनाया जाए तो इंशाअल्लाह ये उनकी जो परेशानी है ये हल हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अअबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। वल्लाहु यासिमुक मिनन नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। वल्लाहु यासिमुक मिनन नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। वल्लाहु यासिमुक मिनन नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। वल्लाहु यासिमुक मिनन नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। वल्लाहु यासिमुक मिनन नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि शैइन मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि।
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل صلاة دائما وسلم سلاما أبدا على حبيبك وسيد نبيك وآله وأصحابه أجمعين فالحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والألم دافي البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كأف الورى مصباح ظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشركين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعليه وصحبه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا صلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد قطرات الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد رمل القفار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد ما خلق في البحار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد الليل والنهار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى عليه.
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع الخلائق على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وذريته وأهل بيته وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين الأكرمين. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. وصلى الله على برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد قد ضاقت حيلتي يدركني يا رسول الله. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم. صلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم صل صلاة دائمة وصل وسلم على سيدنا محمد ما دامت الرحمة. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد ما دامت البركات. وصل وسلم على روح سيدنا محمد في الأرواح. وصل وسلم على سورة سيدنا محمد في الصور. وصل وسلم على اسم سيدنا محمد في الأسماء. وصل وسلم على نفس سيدنا محمد في النفوس. وصل وسلم على قلب سيدنا محمد في القلوب. وصل وسلم على قبر سيدنا محمد في القبور. وصل وسلم على روضة سيدنا محمد في الرياض. وصل وسلم على جسد سيدنا محمد في الأجساد. وصل وسلم على تربة سيدنا محمد في التراب. وصل وسلم على خير خلقك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأحبابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يعصمك من الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والله يعصمك من الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والله يعصمك من الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والله يعصمك من الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان شفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسلم عليه. जी नाज़रीन इकराम, ये था हमारी आज का दम जो आपने समाअत फरमाया। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा जज़ाअल खैर।